Lamsugu jotono Swrangchati ni Kokborok Koktwma nongni logi tongo ang onita tini ni Kokborok Koktwma rokengkha. Takarjula thana buskango tipramotha tei BJP bodolni bisingo o nangmungno kitingi sakduku mankha Nilkoma Deborma mungui khoroksa chakra Takarjula sakhamnogo tabuk saknaijagui tongo o chakra. Belaikino tungflamungni Koktwma kasai faika salthang Takarjula village committee no dokhol khlaimungno rwgui eba segui nahana naimungno rwgui BJP tei tipramotha bodolni bisingo belaikino or nanglaikha tei tungflamung ajai faika atehino koksilchamung kasai faika tongkosong lukurogni bwkhaktei o tungflamungo subaijakha bulero malkhung tei scooty khoboi kuboni manikhaniro party mathayo faisop paikha police party mungpa dikha Takarjula thana bwskango salthang Takarjula village committee no segui nahamungno kiting tabuk BJP tei tipramothani bisingo urnanglaimani tene koksil jamung kasai tongo tongkosang tongnai lukurogni faisingtui abai baksa o party mungrogui 12 Takarjula BJP bai tipramotha bodolni bisingo urnanglai thanio BJP ni khorokni ro sakdukhu mankha khoroksani halok belaino hamiangkha bini mungongkha Nilkoma Deborma Umar Bishi Dokchi Takarjula Murabari bo Pupani Mungongkha Ronobit Deborma Tabuk Takarjula Sakhamnogo Rohorjakha Sakdukhu mannai Nilkoma Deborma no Bola mau apa? Bak tola. Apa yang bukan? Dan kia neng asuh itu mana na? Sabu hanya no. Neng asuh neng hanya pun kalau ya hanya asuh tomo sedang no bui kalau na. Tam buku makan ini. To melihat saya dari kok. Boleh deh kok. Sini yang mas lebih lah. Sini. Hah? Kau tahu kenapa? Eta engkau dia tahu. Nengki biang kajet kamu ni? Gitu bahasa. Dia tahu kenapa sana? Ni bangun sabu man nonggu saja mansa. Enggak, orang kaya kenapa ni kita mau tambuh kenapa? Kita mau tambuh na. Tam buku makan ini bawa ni. Iya terus. Tangshalo TSBTC ni bwkhaktui songtjak thya pharma pandano chati kathar musungai chengsai rufaika hasni montriokra Professor Dr. Manik Saha logya tongo Secretary Kiron Gitino khoboi juda juda adongrok Tangshalo Agartala Pragna Bhavano thya pharma ni panda songtjaka TSBTC ni bwkhaktui thya pharma pandano chengsai rufani angai fai manjaki kha hasni montriokra Professor Dr. Manik Saha nokhung hamkrai tangpitik ni Secretary Kiron Gite tei Director Anjan Das no khoboi juda juda adongrok chati kathar musungmani bisingtui thya pharma pandano chengsai reikha hasni montriokra Dr. Manik Saha tei fai manjaknai adongrok thya pharma pandano ruksawi paithago Koktwma thumnai ni bwskango phaiui hasni montriokra Dr. Manik Saha Saka joto lukurok sukangai phaiui thya pharmani nango abobai thini bial yakak jaknai botaibo Saka thini bial tabuk turuk ngai tongo abono je mansak komirnani je mansak yakaknani chaitoknani bagai tongkosong tongnai lukurok sukangai phainani nango hnai kok kecharkha tei thini bialno yakak runani bagai kasino lamangkha thya pharma panda haini bagai obohai thya pharma panda khlaijagai tongmani rogo sukangai phai thya pharmani kobokha hasni monthri okra Professor Dr. Manik Saha ये तो हमेशा ये तो क्राइसिस जो आशंका हमेशा रहता है और ब्लड अब ऐसा नहीं है कलेक्ट करके 1 साल 2 साल रख सकते हैं इसका भी लिमिट है नहीं तो ब्लड खराब हो जाता है इसीलिए जो बैलेंस है इनपुट और आउटपुट इसको सामने रखते हुए ब्लड कलेक्शन करना है और उसको यूज़ करना है उस हिसाब से ब्लड कलेक्शन तो कभी बहुत सारे कारण ब्लड कलेक्शन में कमी आ जाती है उसके बाद हम लोग लेकिन उसको मेकअप कर लेते हैं और मैं सबको यही कहना चाहता हूँ कि हमारे एक जो शरीर में ब्लड है ये पर केजी बॉडी वेट से ज़्यादा है तो इसमें अगर 350 ml अगर हम ब्लड दे रहे हैं बहुत ही कम माने अमाउंट हम ब्लड दे रहे हैं अदरवाइज तो जैसे RBC होता है वो 3 महीने के अंदर खराब हो जाता है बॉडी इसीलिए मैं सबको ये कहना चाहता हूँ खास करके
जो यूथ है उनको कहूँगा कि आके मतलब वॉलंटरीली वॉलंटियर होके अपना ब्लड दें। एमपी महारानी कृति सिंह देवबर्मानी मानजाक मुंबाई तांगशाल साब्रुम बेरायनाय माबाय बाक्सा साब्रुम नगर पंचायतनि कन्फारेन्स हल संसजाखा दिशा मीटिंग तांगशाल साउथ त्रिपुरा हा आरिगाना साब्रुम आमचेयो पाइसक पाइखा एमपी महारानी कृति सिंह देवबर्मा बेरायनाय फिका साब्रुमनि कताल सनामजाक इंटीग्रेटेड चेकपोस्ट भारत बांग्लादेश मैत्री सेतु तेई कालापानिया नेचुरल पार्क एबा बेरायखिरिताय बेरायनाय फिका आबाय बाक्सा जुदा जुदा बारजागोनां आदं रकबाय मालायि ककलामाबो आचुखा एमपी महारानी कृति सिंह देवबर्मा अशाल बिनिलगियो तंगो साउथ हांकरनि सभापति दीपक दत्त हांकरफा मोहम्मद शाहजाद पी 39 मोनो कन्स्टिट्युएन्सि एमएलए माइला फ्रुमक बुकास्तेफा शिवज्योति दत्त साब्रुम नगर पंचायतनि चेयरपार्सन रमा पोद्दार दे सातचाद ब्लक पंचायत समितिनि चेयरपार्सन प्रबास लोटनो खबई एसडीएफओ सिद्धार्थ देवबर्मा जुदा जुदा आदं रक। थैंक यू वेरी मच। बहुत सुंदर जगह है और ये जगह में पोटेंशियल भी बहुत है और मुझे लगता है कि अगर ये एक लर्निंग सेंटर हमारा त्रिपुरा का साउथ का एक टूरिज़्म एरिया को भी हम लोग डेवलप कर सकते हैं विथ मल्टी फैसेट्स फॉर लर्निंग फॉर चिल्ड्रन ऑल्सो एंड लर्निंग अबाउट द एनवायरनमेंट हियर and a nice place to just relax and do meditation. आबो बाय बाक्सा और शालजानी शालो साब्रुम नगर पंचायतनि कन्फारेन्स हल दिशा मीटिंग बो खालायलेखा दिशा मीटिंग तैनि शेप मानि हामिया खिबिनानि खबै बेरायखिरि रगनो तैयै कगलाम सालायलेखा दिशा मीटिंग एमपी महारानी कृति सिंह देवबर्मानो कारै फाइमानजाकमानि नुकजाखा हांकर सभापति दीपक दत्त हांकरफा मोहम्मद शाहजाद पी एमएलए माइला फ्रुमक बुकास्तेफा शिवज्योति दत्त साब्रुम बुकास्तिनि गोरोंथाम ब्लकनि दागिफां संलग्न खबै साब्रुम नगर पंचायतनि चेयरपार्सन रमा पोद्दार दे सातचाद ब्लक पंचायत समितिनि चेयरपार्सन प्रबास लुत पुयांगबाड़ी पंचायत समितिनि चेयरपार्सन मणिबाला दैत्य वैद्यनो खबै जुदा जुदा तांगबितेकनि आदं रक। आज की दिशा मीटिंग बहुत अच्छी रही साब्रुम में और हम लोग ने ज़्यादा करके जल वातावरण के लिए और हमारे स्कूल एजुकेशन के लिए और हेल्थ के लिए इस दिशा में हम लोग ने ज़्यादा बात की और हम लोग किस तरीक़ा से टूरिज़्म बढ़ा सकते हैं अपने साउथ रीजन में क्योंकि यहाँ पोटेंशियल बहुत है। और सबसे अच्छा ये लगा कि हमारे बीएसएफ बॉर्डर के भाई साहब लोग भी जो आए अटेंड किए हैं उनके कैसे हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं और हम लोग दोनों टीम बना के काम कैसे कर सकते हैं। हमारे DM sir is also a young dynamic man and I'm sure when we get together we will work together and the entire department whoever are working down south have given and shown me very very positive results and I hope we can work together and make Tripura a better place for everybody. Thank you. MP Fanny Rangbai Pioneer Youth Club tongkosong tongnai lukurogni shepshapni bagai khongsa ambulance malkhung bagai kha MP Rajiv Bhattacharya MP Fanny Rangbai tini metalni bashalmari tangshalo Uttar Tripura hankor Kodamtola Korti Bidhan Sabhani Pioneer Youth Club tongkosong tongnai lukurogni shepshapni bagai khongsa ambulance malkhung bagai kha BJP haste kajku teitabogni Rajya Sabhani MP Rajiv Bhattacharya Koktwma thumnani bwskango phaiyi bosaka bokrak puito chajak o ambulance malkhungbai kami amche tongnai tongkosong lukurokno shepshap rjaknai kami amche tongnai tongkosong lukurok o malkhung bakjakmani bai shepshap manbai nei hinai বলে দিয়েছেন যে আমার MPL এর ফান্ড থেকে এখানে একটা অ্যাম্বুলেন্স পরিষেবা এখানে চালু হয়েছে তো এটা সবার সামনে উৎসর্গ করার জন্যই আজকে ওনারা ডেকেছিলেন তাই এখানে এসেছিলাম তো নিজেকে খুব গর্ববোধ মনে হচ্ছে যে সমাজের কাজে লাগা আমাদের মূল উদ্দেশ্য যেটা সেটা হলো রাজনীতি নয় রাজনীতির ঊর্ধ্বে সমাজের জন্য কাজ করা তার পাশাপাশি আমাদের ভারতীয় জনতা পার্টির যুব মোর্চার এটা অনুষ্ঠান হাতে নিয়েছে প্রোগ্রাম হাতে নিয়েছে সেটা হলো মাধ্যমিক উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় ইতিমধ্যে আপনারা জানেন ত্রিপুরা মধ্যশিক্ষা পর্ষদের ফল প্রকাশিত হয়েছে এই যারা যারা
এই মাধ্যমিক এবং উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছে তাদেরকে সম্বর্ধনা করার একটা অনুষ্ঠান প্রোগ্রাম আমাদের যুব মোর্চার ভাইয়েরা নিয়েছে। মন্ত্রী বিকাশ দেববর্মা তে ইএম কমল কলয়নি মাজak mongbai hamkrai tangbutang rokno mukthang khlainani bagai mogyakami block conference holo block beremni review meeting khlailaikha hapangni juda juda hamkrai tangbutang rokno mukthang khlainani biskang shalo tangbutang rokni bisingtei tongkosong tongnai lokorokni bagai bomohaike samung khlaijakake hamkrai engno aborokno tei mogyakami block conference holo block beremni review meeting সংযোজা তিনি তাংশাল আর ফাই মানজাখা ত্রিপুরা হামক্রাই মন্ত্রী বিকাশ দেববর্মা মানজাখা টিটি এডিসিনি ইএম কমল কলয় খুয়াই হাঙ্কনি হাঙ্করফা রজত পান্ডে বকাস্তেফা পরিমল মজুমদানো খবই जुदा जुदा আদংর লাই থাংজাক রাং বিশিয় মঙ্গিয়াকামি ব্লক আমচাইও जुदा जुदा তাংপিতিকনি বিশিংতৈ যে তাংবতাং রকন হামক্রাই খ্লাইজাখা আবরণতই কক চাবলাইখা তেই आवबाय बाक्सा बोसगांसालो सागदुक मांदुक नोंजागनाय तै लामा काहाम सामुं रिनानि खबै जुदा जुदा सेबसाब टंकसं तंनाय लुकुरगनो रिनानि बागै कक चाबलायखा त्रिपुरा हामक्राय मन्त्री विकास देबबर्मा सायखना रखा टंकसं तंनाय लुकुरगनि ककनो वानसगै जुदा जुदा तांबुतां याचागै नाहारका आ तांबुतां रकनो मुखथां खलायनानै तै टंकसं तंनाय लुकुरगनि थानि सगै रिनानि बागै तिनिनि अपान्दा ख्लाइजाखाहनि सायखना रखाबो ते आबै बाक्सा टंकसं तंनाय लुकुरगनि सामो तंनानि बरकन सेबसाबनानै तांबिदेगनि दागिफां संग्रकन सय सय बरकनि बारजानो याचागै सामुं खानानि बागै दागि मुंबो रिजाखाहनि सायखना रखाबो। আজকে আমাদের এই মঙ্গিয়াকামি ব্লকের মধ্যে অনলাইন ডিপার্টমেন্টকে নিয়ে রিভিউ মিটিং হয়েছে। আমাদের এই ব্লকের মধ্যে 14টা বিসি আছে। এই বিসির মধ্যে আগামী দিন আমার সঙ্গে আছে ইএম সাহেব, কমল কলেজি এবং বিডিও সাহেব, সমস্ত ডিএম এডিএম সমস্ত লাইন ডিপার্টমেন্টকে নিয়ে আজকে আমাদের রিভিউ মিটিং হয়েছে। মতামত আমরা আজকে রিভিউ মিটিং করা মানে বিগত কাজের মানে আপডেটটা কি, এর সাথে সাথে আমরা যে ইমপ্লিমেন্ট হচ্ছে সেগুলো যদি কোনো জায়গাতে প্রবলেম থাকে কিসের জন্য হলো না পাবলিকের সাথে, তো আমরা কিছু কিছু জায়গাতে আমরা কিছু নতুন প্রস্তাবও আমরা দিই যে জায়গায় এটা হবে কিনা। এখানে আনকানেক্টেড স্যার যেটা বললেন আজকেও একটু আগেও উনি আমাকে বলেছেন যে ওই বিদ্যুৎ সাহেবকে বলেছেন আনকানেক্টেড যেখানে রুট আছে রুটগুলিকে তাড়াতাড়ি মেরামত করা, নতুন রাস্তা তৈরি করা। কোনো জায়গাতে জলের, বিশেষ করে জলের ক্রাইসিস প্রত্যেক দিন আমরা আজকে ডিসিশন নিয়েছি প্রত্যেক দিন যে জায়গাতে জলের ক্রাইসিস সেখানে ট্যাঙ্কারে জল পৌঁছানো দরকার। 2025-26 बिशिनि 72.02 लाख घाटी बजेट कारिमंग्रगै तिनि एमसी कॉन्फ्रेंस हलो जुदा जुदा तांगबिदिगनि आदंग्रगनो लगियतियै ताइसा कक्सा पान्दा खलाइका मेयर दीपक मजुमदार जतनी गसिमुंबाय एमसीनि बखाक्तै खलाइजाखा पास बाजेट लाइथानाय मे तालनि 23 सालमारियो एमसीनि कॉन्फ्रेंस हलो 2025-26 बिशिओ 72.02 लाख गाट्टी बाजेट कारिमानि मेयर दीपक मजुमदार तांगशालो आ बाजेट नरगै कक्सा पान्दा खलाइका एमसीनि कॉन्फ्रेंस हलो मेयर दीपक मजुमदारनि मानजाक मुंबाय ओ बाजेट नरगै जुदा जुदा आदंग्रगबाय कक्सा पान्दा खलाइलाइखा बाजेट 2025-26 रां बिशिओ जतवै रां रमजाखा 475.83 करोड़ ते सुबाइनानि बागै रां रमजाखा 476.55 करोड़ ते घाटिनि बागै रां रमजाखा 72.02 लाख अरक खुरसाताय कलायो लाइथानाय बिशिनि स्लाय फानि बिस्कांनि रां बिशिओ 5986 करोड़ 59 लाख रां नारकजाखा ते सुबाय मंगो 5981 करोड़ रां बांखा फाइनि बिस्कांनि रां बिशिओ कताल प्रोजेक्टनि बागै बाजेटो सुबाय मंगनि रां बांखा ते घाटिनि बागै रां 72.02 लाख ओंखा हनै सायखना रखा एमसीनि मेयर दीपक मजुमदार। আমাদের আজকে বাজেট ডিসকাশন ছিল। আগরতলা পৌর নিগম থেকে যে বাজেট পেশ করা হয়েছিল
আগরতলা শহরবাসীর উন্নয়নের জন্য এবং শহরবাসীদের আগরতলা পৌর নিগম থেকে তাদের সুন্দর নাগরিক পরিষেবা প্রদান করার ক্ষেত্রে সার্বিকভাবে নতুন রাস্তা, ড্রেন, নিকাশি ব্যবস্থা, আলোর ব্যবস্থা এবং পরিত্যক্ত পুকুরগুলিকে ডেভেলপ করে সৌন্দর্যায়ন করে ব্যবহার করা, বিভিন্ন পার্ক, ওপেন জিম তৈরি করার ক্ষেত্রে এবং আগরতলা শহরবাসীর যে মৌলিক চাহিদা বা সমস্যা বা প্রত্যাশা তাকে সামনে রেখে আমরা 476 কোটি টাকার বাজেট পেশ করেছিলাম। আজকে সর্বসম্মতিক্রমে আমাদের সমস্ত কর্পোরেটর উপস্থিতিতে, ডেপুটি মেয়র সহ, কমিশনার সহ এবং আধিকারিকদের উপস্থিতিতে এটা গ্রহণ করা হয়েছে সর্বসম্মতিক্রমে। Rajarsi College of Education and Skill Obifeka Hasteni Ma Farong ni Bagi Koktwma Kaham Tei Rungsrungi Tongnai Shikla Shikli Rong ni Bagi Bo Koktwma Kaham Rajarsi College of Education and Skill course rok tongnai Physics, Political Science, Chemistry, History, Mathematics, Philosophy, Zoology, Education, Kokborok, English, Geography, Obohai Bangko course available tongo Rajarsi College of Education Obobai Simi Thaglia Rajarsi College of Education and Skill Teibo tongnai extracurricular activities Tei tongnai other skill sources, mushroom cultivation, medicinal mushroom, obahai dal bidal kubangku course tongnai only on Rajarsi College of Education. Teibo tongnai free Wi-Fi campus, tongnai bus ni facilities, tongnai beri rong ni bagi hostel bo. April tal ni simi jengkha tabu admission. Rajarsi College of Education and Skill Bagbari Lempusora. Kokduk ni bisingtei nor kurungnan bagi kokduk ngkha 98736738758729801803. Rajarsi College of Education and Skill. তুমি আছো রান্না ঘরে তাই সুগন্ধে ভরে যা খুশি তেমনই খাই তোমার জাদুর রান্নায় থাকে শুধু লংতরাই থাকে শুধু লংতরাই কত কেজি রান্না হয় মন তাই করছো জয় ভালোবেসে বলছি তাই রান্নায় তোমাকে চাই চাই শুধু লংতরাই চাই শুধু লংতরাই লংতরাই গুঁড়ো মশলা রান্নায় তোমাকে চাই চাই শুধু লংতরাই TBSE बोर्डनि माध्यमिक तै कोचक माध्यमिक आमजोगमुंनि मार्कशीट बागजागनाय तिनिनि सिमी दक सालमारि जरा तै जुन तालनि बिसिंगो बछर बाचाव आमजोगमुं नाहारजागनाय हनै शाखा TBSE बोर्डनि सेक्रेटारि दुलाल दे TBSE बोर्डनि 2025 बिसिनि माध्यमिक तै कोचक माध्यमिक आमजोगमुंनि मार्कशीट रिनानि चेंगि रिजाखा तिनि मे तालनि बा सालमारि तांसालनि सिमी तै मे तालनि दक सालमारि जरा याफरजागनाय मार्कशीट आबोबाय बाक्सा बसकांनि जुन तालनि बिसिंगो बछर बाचाव आमजोगमुंबो चेंगि रिजागनाय हनै सायखनारखा TBSE बोर्डनि सेक्रेटारि दुलाल दे Koktwma थुमनानि बसकांगो बतैबो शाखा माध्यमिक ते कोचक माध्यमिकनि रिभिउ खालायमुंनि बागै जत रोंस्रोंनाय ते स्रोंनाय जोग्रक बरकनि रोंनगो कयमंग बुलाय याफानानि कक शाखा आबोबाय बाक्सा रोंनक नायकलनाय रोंनक फोरोंनाय रक बाहायनो बसकांनि चिब्रै सालमारिनि बिसिंगो बोर्ड अफ सेकेन्डारि एडुकेशन जमा रुनानि कयखा आबोबाय बाक्सा रोंनकनि नायकलनाय ते फोरोंनाय रक खाजाक जरानि बिसिंगो जमा रुनानि कयखा TBSE बोर्डनि सेक्रेटारि दुलाल दे গত 30 এপ্রিল বছর মাধ্যমিক উচ্চ মাধ্যমিকের রেজাল্ট পাবলিশ হয়েছে 30 তারিখ রেজাল্ট পাবলিশ হওয়ার ওই দিনই আমরা বলেছিলাম 4-5 দিনের মধ্যে আমরা মার্কশিট দিয়ে দেব সেই কথা অনুসারে আজকের থেকেই মার্কশিট দেওয়া শুরু হয়েছে সেটা আমরা গত শনিবারে নোটিফাইও করেছি
তো আজকের দিন 5 তারিখ এবং আগামীকাল 6 তারিখ 2 দিনই আমরা মার্কশিট ডিস্ট্রিবিউশনের জন্য ধার্য করেছি এবং যথারীতি সকাল থেকে বিভিন্ন স্কুল কর্তৃপক্ষ এসে মার্কশিট নিয়ে যাচ্ছেন। যথেষ্ট ভিড় আছে, মোটামুটি অনেকে নিয়ে যাচ্ছেন, আজকে কালকেও নেবেন। তো কাল পর্যন্ত আশা করি হয়তো মার্কশিট ডিস্ট্রিবিউশন শেষ হয়ে যাবে। মার্কশিট শেষ হয়ে গেলে তারপর যেটা আমরা বলেছিলাম যে রিভিউ, যে সমস্ত স্টুডেন্ট তাদের বিভিন্ন সাবজেক্টে রিভিউ করতে চায়, একজন ম্যাক্সিমাম 3 সাবজেক্টে রিভিউ করতে পারবে। সেই রিভিউর একটা ফর্ম, নির্দিষ্ট ফর্ম আছে, সেটা আমি অলরেডি অনলাইনে দেওয়া আছে টিবিএসসির ওয়েবসাইটে। সেই ওয়েবসাইট থেকে ডাউনলোড করে ফিল আপ করে সমস্ত কাগজপত্র দিয়ে 8 তারিখের মধ্যে স্কুলে জমা দেবে। আজকে হচ্ছে 5 তারিখ, আজকে স্কুল নিয়ে যাচ্ছে, কাল স্টুডেন্ট পেয়ে যাবে মার্কশিট 6 তারিখ, 6, 7, 8 তারিখের মধ্যে স্কুলে জমা দেবে। তারপর 9, 10, 11, 12 আসলে 4 দিন বন্ধ। এই বন্ধ থাকাতে একটা অসুবিধা হয়েছে, স্কুল কর্তৃপক্ষ চাইলে একদিন তারা যদি স্কুলে এসে কাজটা করে নেয় হয়ে যায়, তারপর 13 তারিখ স্কুল খুলবে। আমি বলেছি 14 তারিখ জমা দিতে স্কুলকে, 14 তারিখ সেই সমস্ত ফিল্ড আপ রিভিউ ফর্মগুলো নিয়ে এসে মানে বোর্ডে জমা দিয়ে যাবে। জমা দিয়ে দিলে তারপর আমরা 14 তারিখ থেকে সেগুলো প্রসেসিং করব। এখানে যেহেতু আপনারা এসছেন, আপনাদের মাধ্যমে আমি সমস্ত বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকে অনুরোধ করব তারা যেন সময়টার প্রতি লক্ষ্য রাখেন, তারিখটার প্রতি লক্ষ্য রাখেন। 14 কাল मार्क्सनि फिल नैरा 4 आसिमा साल पालाय लेखा तां सालो CPIM हास्ते हाबानग बिनि मांगप्लियो खोमियाफारि बरम याफारका फाइमानजनाय आदंरक तांसालो हास्तेओ बरम याफारमानि बिसिंति साम्यबादि काल मार्क्सनि 208तम आसिमानि साल पालाय लेखा बिनि आसिमानि सालनो रगै CPIM हास्ते तांबेदेगो संसाजाक पान्दाव काल मार्क्सनि मांगप्लियो खोमत्रां कानरुबै खोमसारै बरम याफारका पान्दानो रगै ककसाना थांगै CPIM नि हास्ते नेता एबा आदं नारायण कर सायखना रखा 1818 बिसिव जार्मानियो आसिमानि काल मार्क्स 1847 बिसिव एंगेल्स नो लगियोतयै कम्युनिस्ट लीग संसामानिब आपनि आगुलो 1848 बिसिव कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो रचना खालायखा काल मार्क्स तै बिनि खालायख्लांजाक सामुं हमुं रग्न खुकायै बलायै कगना रखा CPIM नि हास्ते नेता नारायण कर बिनि 208तम आसिमानि सालनो रगसाबै আজকে 208তম জন্মদিবস। গোটা বিশ্বের শ্রমিক শ্রেণীর শ্রমজীবী জনগণ বিপুল উৎসাহের সঙ্গে এই জন্মদিবসে ওনার প্রতি শ্রদ্ধা জানাচ্ছে। এটা সকলে জানেন যে 1818 সালে জার্মানের ট্রায়ার শহরে কার্ল মার্ক্স জন্মগ্রহণ করে। ওনার জন্ম এই পৃথিবীর বুকে নতুন সমাজ গঠনের স্বপ্নকে পৃথিবীর মানুষ প্রথম দেখতে পায়। উনি কার্ল মার্ক্স 1847 সালে উনি প্রথম কমিউনিস্ট লীগ, ওনার বন্ধু এঙ্গেলস সহ কমিউনিস্ট লীগ প্রতিষ্ঠা করেন। 1848 সালে কমিউনিস্ট ম্যানিফেস্টো রচনা করেন। এই প্রথম কমিউনিস্ট ম্যানিফেস্টোতে বিশ্বের মধ্যে এই প্রথম উনি আবিষ্কার করেন যে মানব সভ্যতার ক্রমবিকাশের ইতিহাস হচ্ছে শ্রেণী সংগ্রামের ইতিহাস এবং পুঁজিবাদী সমাজ হচ্ছে মানব সভ্যতার ক্রমবিকাশের ইতিহাসের জঘন্য রূপ। পুঁজিবাদের পতন অনিবার্য, পুঁজিবাদের গর্ভে যে শ্রমিক শ্রেণীর জন্ম হয়েছে সেই শ্রমিক শ্রেণীর হাতে পুঁজিবাদের মৃত্যু অনিবার্য সমাজ এবং তারাই এই শ্রমিক শ্রেণী সমাজতন্ত্র কায়েম করবে। সমাজতন্ত্র জিন্দাবাদ এবং শ্রমিক শ্রেণী লং লিভ, দীর্ঘজীবী হোক, দুনিয়ার মজদুর এক হোক। Kokborok kokno Roman bai sinani sanmung rugui शिक्षा भवननि डाइरेक्टरनि थानि डेपुटेशन याफाल लाइखा तांगसालो हिम्बतक्रेलि ख्लाइमुंनि बिसिंति त्रिपुरा आदिवासी कांग्रेस त्रिपुरा प्रदेश कांग्रेस बदलनि बखाक्तै तिनि मे तालनि 5 सालमारि तांगसालो हिम्बतक्रेलि ख्लाइलाइखा हिम्बतक्रेलि ख्लाइमुंनि बिसिंति Kokborok kokno Roman bai sinani sanmung tयै शिक्षा भवननि डाइरेक्टरनि थानि डेपुटेशन याफारका डेपुटेशन याफारतानि फाइमानजाक फैका त्रिपुरा आदिवासी कांग्रेसनि चेयरमैन शब्द कुमार जमातिया कचाम MLA
অশোক দেববর্মা ত্রিপুরা আদিবাসী কংগ্রেসনি জেনারেল সেক্রেটারি মনমোহন রিয়াংনো খবৈ অতুল দেববর্মা tei কংগ্রেস বদলনি जुदा जुदा adong rok manjak laikha sikangni sal rogobo nugui manmani kokborok kokno romani script bai sinani sanmung tei hapangtui tongnai bodol logno deputation yafalaimani khorang tisalaimani abo haikino tinibo ত্রিপুরা প্রদেশ কংগ্রেস ত্রিপুরাসা হায়াকেবা ত্রিপুরা আদিবাসী কংগ্রেস তিনি তাংশাল শিক্ষা ভবননি ডাইরেক্টরনি থানি kokborok kokno roman bai sinani bagai deputation yafarka tabuk naithayengkha juda juda bodolni faisingtui deputation waire waino yafarjakmani yagulo kokborok kokno roman script bai sirinani gosimungderino abono tabuk naisingjak lukuro हम रेस्पॉन्स देता कारण हम भी तैयार करे वो अब साकार होना वो पक्ष কিন্তু এটা পক্ষ যে রোমান স্ক্রিপ্টনি পক্ষে লিসিং সাইনিয়া কিন্তু আবো গেল কাহা ও একটা পক্ষ কিন্তু গিনিয়াও যেহেতু করিবা ও সাকার হনা সিনিয়া উনকো মেমোরেন্ডাম আপস ও কাম IPFT बदलनि प्रेसिडेंट प्रेम कुमार रियांगनि मानजाक मुंबाई तांगशालो गंगानगर IPFT अंचल कमिटी कताल खाजाकमा पांदावो खुंगबुरैचि नुखुंगनि खरक सारा नैचिसनि भोटार IPFT नि बाना रमखा गंगानगर IPFT अंचल कमिटी कताल खाजाखा कासिन नायथतक पांदानि बिसिंतै IPFT गंगानगर अंचल कमिटीनि कताल प्रेसिडेंटनि बारजानि बागै बारजा याफरजाखा रूपन्जय रियांगनो तै सेक्रेटारिनि बारजानि बागै बारजा याफरजाखा सगराम रियांगनो अ पांदो फाइमानजाक फाइका IPFT बदलनि केंद्र कमिटीनि कासको प्रेम कुमार रियांग मानजाखा जुब IPFT नि केंद्र कमिटीनि कासको विकास देबबर्मानो खबै गंदातिसा IPFT नि प्रेसिडेंट चरणबासी त्रिपुरा तैतंग जुदा जुदा IPFT बदलनि आतंग्र तांगशालो IPFT बदलनि बानाति सबै पान्दा चेंगलाइखा तै अ पान्दानि बिसिंतै जुदा जुदा बदलिया करे बुरैचि नुखंनि खरक सारा नैजिस्नि भोटार IPFT नि बानाबो रमफाइलाइगा हामबाय जोंनि मिडियायावनो दिनै 5 तारिख 5 मास 2025 सोमवारनि सान दिनैनि सान पार्टी IPFT गंगातिसा डिविजन कमिटिनि गंगानगर रिजनल कमिटि सालसानि दिनै कनफारेन्स এবং বরকতাল কমিটির দিনে সাকলাইলাইনাই আরো জগৎ যেরাও গঙ্গানগর দিন সালসাও IPFT नि অবস্থা খুবই হামলা আরো জায়গা তিনি কনফারেন্স একদম বেলেগ কাহামহা খুব কাহামহা কনফারেন্স যত হাউসফুল তিনি যত অরণি কর্মী তিনি যত তার ফ্যামিলির উপর তম আরো জায়গাও তিনি আগামী দিনও হচ্ছে গঙ্গানগর এবং রায়মাবিলি গন্ডাতিসা খুব একটা কাহা পজিশন পার্টি IPFT তাবো তম আমরা ইয়ামলে হামাইলালিও Ambasha constituency 31 te 32 voto tipramotha te CPIM bodoliakari khongchi chuku nokhongni khorokdok chitham voter BJP ni bana romkha 47 Ambasha constituency ni bising khopjangnai 31 nong te 32 nong voto tipramotha te CPIM bodoliakari khongchi chuku nokhongni khorokdok chitham voter BJP ni bana romkhaileka Borogno BJP ni bana yafari khabai khubai lamsubui naharka district president Potiram Tripura Mondol ni general secretary Bojendra Debormano khabai Mondol ni member Purnachandra Koloi te juda juda adongra এবং 35 নং যুক্ত ভূ কমিটির উদ্যোগে বিরোধী শিবিরকে নিয়ে বিজেপি পতাকা মিছিলে যোগদানকারীদের সঙ্গে দলে দলে যোগ দেন আজকে 47 আমবাসা অন্তর্গত 31 নং এবং 32 নং বুটে টিপরামুঠা এবং CPM দলে 19 পরিবারের 63 ভোটার আমাদের দলে যোগদান করেছেন তার মধ্যে CPM 2 পরিবার বাকি 17 পরিবার হচ্ছে টিপরামুঠা থেকে
Rajarsi College of Education and Skill Obifeka Hasteni Ma Farongni Bagi Koktwma Kaham Tei Rungsrungi Tongnai Sikla Sikli Rongni Bagi Bo Koktwma Kaham Rajarsi College of Education and Skill Course Rok Tongnai Physics, Political Science, Chemistry, History, Mathematics, Philosophy, Zoology, Education, Kokborok, English, Geography, Obohai Bangko course available Tongo Rajarsi College of Education Obobai Simi Thaglia Rajarsi College of Education and Skill Teibo Tongnai extracurricular activities Tei Tongnai other skill sources mushroom cultivation medicinal mushroom Obohai Dal Bidal Kubangku course Tongnai only on Rajarsi College of Education Teibo Tongnai free Wi-Fi campus Tongnai busni facilities Tongnai Buri Rongni Bagi hostel bo April Talni Simi Jengkha Tabu admission Rajarsi College of Education and Skill Bagbari Lembusora Kokduk ni bisingtei nor kurungnan bagi Kokduk ngkha 98736738758729801803 Rajarsi College of Education and Skill তুমি আছো রান্না ঘরে তাই সুগন্ধে ভরে যা খুশি তেমনই খাই তোমার জাদুর রান্নায় থাকে শুধু লং তরাই থাকে শুধু লং তরাই কত কেজি রান্না হয় মন তাই করছো জয় ভালোবেসে বলছি তাই রান্নায় তোমাকে চাই চাই শুধু লং তরাই চাই শুধু লং তরাই গুঁড়ো মশলা রান্নায় তোমাকে চাই চাই শুধু লং তরাই Tinin bagai Kokborok Koktwma musukna uli Koktwma saimana bagai coyakari naitung di Swrangchati hambai.